बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप सबको वेलकम करता हूं जी आपके अपने मालूमाती चैनल पर। नादरीन, आइए आज जानते हैं रूस के बारे में। रशिया कितना ताकतवर मुल्क है, रशिया की माशी और अस्करी ताकत का नादरीन जायज़ा लेते हैं। रशिया के बारे में बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ जायज़ा लेते हैं। इसके साथ साथ नादरीन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मगरब, यूरोप ख़ास तौर पे रशिया के रहमो करम पर क्यों है, और मगरब और अमेरिका को रशिया से क्या मसला है। बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ नादरीन, उम्मीद करूँगा कि आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेंगे। तो नादरीन, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और यूँ समझ लीजिए कि रशिया के एक हिस्से पे यानी कि रशिया के मशरक़ में दिन होता है और रशिया के मगरब में रात होती है। वही मगरब में जब दिन चढ़ता है उसके मशरक़ में रात हो जाती है। लेकिन नादरीन, इस मुल्क में आबादी बहुत ही कम है। इतनी कम है कि यहाँ की हुकूमत सरकारी तौर पे आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करती रहती है। इसके ज़्यादातर जो आबादी है नादरीन रशिया की, ये मगरबी जो रशिया है जो कि यूरोप के साथ लगता है वहाँ पे रहती है। नादरीन, इसका अगर टोटल रकबे की बात करें तो वो तकरीबन 17 करोड़ 12,05,191 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। यहाँ की टोटल आबादी नादरीन 145.5 मिलियन है। नादरीन, रशिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में लाई करता है। पूरा नॉर्थ एशिया रशिया कवर करता है, वही ईस्टर्न यूरोप जो है उसका भी कुछ हिस्सा रशिया कवर करता है। इसके बॉर्डर नाजरीन दर्जनों ममालिक के साथ लगते हैं, जिनमें सबसे सरफहरिस्त चाइना है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारूस है, फिनलैंड है। इवन के नाजरीन इसके जो समुद्री जो बॉर्डर हैं वो अमेरिका के साथ लगते हैं। नादरीन, रशिया में जो निज़ाम हुकूमत है वो अथॉरिटेरियन निज़ाम हुकूमत है, यानी कि जिसका मतलब ये होता है जो पूरी हुकूमत है वो एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, और रशिया के स्याह सफ़ेद के जो फैसले हैं वो यहाँ का एक पर्सन करता है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और इस मुल्क की नादरीन अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये मुल्क अपनी तारीख से लेकर अब तक जो है जंगों में घुसा हुआ नज़र आता है, और इसको नशा है नादरीन सिर्फ एक, वो कौन सा है? ताकत का नशा। अगरचे माशी लिहाज से भी ये मुल्क मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि जितना यूरोपियन ममालिक और मगरबी ममालिक हैं। लेकिन नादरीन, मिलिट्री लिहाज से ये इतना बड़ा मुल्क है और इतना ताकतवर मुल्क है कि ये कभी भी किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर देता है, और इसको रोकने वाला कोई नहीं होता। इवन के माजी में सोवियत यूनियन की शक्ल में 15 ममालिक जो है इसने अपने साथ मिला लिए थे, लेकिन बाद में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया 1991 में, जो कि 1922 में बनाया गया था, उसके बाद रशिया कुछ कमज़ोर हुआ। लेकिन अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि रशिया अपने तसीब पसंदाना अज़ाइम जो है उनकी तकमील की जानब गामज़न है, और रशिया की कोशिश यही है कि वो ज़्यादातर जो है वो ममालिक जो है अपने दायरे असर में लेकर आएँ। अब जो मौजूदा उसका मामला यूक्रेन के साथ चल रहा है वो भी नादरीन यही है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो मगरब और नाटो की जोली में जाना चाहता है। रशिया जो कि कम्युनिज़म मुल्क है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका और मगरब की जोली में जाए, इसलिए वो यूक्रेन के साथ फड्डा कर रहा है। और उस यूक्रेन को उसने कहा है कि अगर उसने अमेरिका या नेटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो रशिया उसके ऊपर जो है नादरीन हमला कर देगा, कब्जा कर लेगा। इससे पहले भी नादरीन 2014 में भी रशिया जो है वो यूक्रेन के ही एक इलाके क्रीमिया पर भी कब्जा कर चुका है। इसके साथ साथ ये चेचनिया, जॉर्जिया के भी मतअद्दद इलाकों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कब्जा कर चुका है, और ताकतवर इतना है कि इसके खिलाफ अमेरिका कोई एक कदम नहीं उठा सकता मास वाई पाबंदियाँ लगाने के। यहाँ नादरीन जमहूरियत नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं अमेरिका की जानब से और मगरब की जानब से। और अमेरिका और मगरब के साथ भी इसका जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट का रीज़न है वो ये है कि यहाँ कम्युनिज़म है। अमेरिकन और मगरब जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। रशिया की कोशिश ये है कि उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, उसके हमसाय ममालिक हैं, वो कम्युनिज़म के ज़रिए असर रहें, जबकि अमेरिका की जो कोशिश है वो ये है कि रशिया के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उनको कैपिटलिज्म की तरफ लाया जाए, और यही मेन फड्डा है यहाँ पे रशिया और अमेरिका का। नादरीन, अगर इसकी इकॉनमी की हम बात करें तो ये इतना मजबूत इकनॉमी के लिहाज से तो नहीं है, लेकिन इतना मजबूत है कि ये मुल्क अपने पाँव के ऊपर खड़ा है। लेकिन नादरीन, ये मिलिट्री के लिहाज से सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है। इसकी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो कि इसके ज़राए आमदन का ज़रिया है वो नादरीन इसकी गैस है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व रखने वाला मुल्क है,
اور یورپ کا تقریباً 50% جو ایریا ہے، 50% جو یورپ ہے وہ رشیا کی گیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر رشیا یورپ کی گیس کو بند کر دے تو یورپ کی 50% جو انڈسٹری ہے ان کو تالے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آئل کا ریزرو بھی رکھتا ہے، اوپیک کا ممبر ہے ناظرین رشیا، اور تقریباً دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آئل ریزرو رکھنے کے حوالے سے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے، یعنی کہ ذرائع آمدن کی جو سب سے بڑی اس کی ایکسپورٹ ہے وہ اس کی گیس ہے، اس کا آئل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جدید ترین جو ہتھیار بناتا ہے۔ یہ ناظرین اتنے جدید ترین ملٹری کے لحاظ سے ہتھیار بناتا ہے کہ دنیا کے ملک جو ہے وہ ترستے ہیں۔ چائنا جیسا بڑا ملک اور بھارت جیسا ملک بھی رشین ہتھیاروں کے لیے جو ہے وہ دوڑے دوڑے نظر آتے ہیں۔ رشیا جو ہے جدید ترین قسم کے ہتھیار بناتا رہتا ہے۔ دنیا ناظرین جہاں ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے، وہی رشیا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دفاعی میدان میں آگے بڑھے، اور رشیا کی جو مکمل فوکس ہوتا ہے وہ اپنے جو تصحیح پسندانہ عزائم ہے ان کی تکمیل، اپنی ملٹری پاور جو ہے اس کو بڑھانا، زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اپنے دائرِ اثر میں لے کر آنا، اور امریکہ جیسے ملک کو آنکھیں دکھانا ہے۔ ناظرین رشیا جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کے 5 جو بڑے ملک ہیں جو کہ پرمننٹ ممبر ہیں ان میں رشیا کا نام بھی آتا ہے۔ اور ناظرین رشیا کا نام ان 4 ممالک میں آتا ہے جو کہ اپنا جو بجٹ ہے اس کا سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ دفاع کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ ناظرین جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، یعنی کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں، اس کا ذخیرہ رشیا کے پاس ہے۔ رشیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ویپنز رکھتا ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی اس سے پیچھے ہے ایٹامک بومب کے حوالے سے۔ ناظرین ماضی میں رشیا اور امریکہ کی ہر شعبے میں سر جنگ جاری رہی، اور خاص طور پہ رشیا اور امریکہ کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو تگ و دو ہے وہ ماضی میں بھی سر جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے رہی ہے۔ اس دوران رشیا جو ہے اس نے امریکہ کے ساتھ خلا میں جانے کی بھی جو ہے وہ دوڑ شروع کر لی، اور امریکہ کو سب سے پہلے جو ہے خلا میں جانے کے لیے رشیا نے جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا، اور سب سے پہلے جو ہے یہ خلا میں اس نے سیارہ بھیجا، اور یوں اس نے مارچ 1966 کو خلا میں مصنوعی سیارہ بھیجنے والا سب سے پہلا ملک بن گیا رشیا۔ ناظرین یہ جنگوں کا نشئی ہے رشیا، یہ جنگوں کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اس نے افغانستان جیسے ملک کے اوپر بھی 10 سال جنگ کی۔ ناظرین اس کی جو ٹوٹل پاور ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ٹوٹل اس کے پاس کتنی ملٹری پاور ہے۔ ناظرین اس کے بھی ٹوٹل ایکٹیو پرسنل ہیں جو کہ ایکٹیو آرمی ہے، اس کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے۔ ریزرو پرسن اس کے پاس 20 لاکھ سے زائد ہیں۔ فائٹر ٹینک ہیں ناظرین اس کے پاس 21,921 سے زائد۔ اینول ڈیفنس بجٹ ہے ناظرین رشیا کا 62 بلین امریکی ڈالر سے زائد۔ ٹوٹل آرٹلری ہے رشیا کے پاس 11,981۔ راکٹ پروجیکٹر ہیں رشیا کے پاس 4,032۔ ٹوٹل نیوکلیئر بمب ہیں رشیا کے پاس 6,255 سے زائد۔ ایئر کرافٹ ہے ناظرین رشیا کے پاس 4,206۔ ہیلی کاپٹر ہیں اس کے پاس 1,567۔ نیول ایسٹ ہیں اس کے پاس 621 سے زائد۔ ایئر کرافٹ کیریئرز رکھتا ہے رشیا 1، فراگیٹ رکھتا ہے 13، اور سب مرائن ہے رشیا کے پاس 59۔ تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ رشیا کتنا بڑا ملک ہے اور کیسا ملک ہے۔ یہاں پہ جو زیادہ تعداد ہے ناظرین رشیا میں وہ عیسائیوں کی ہے اور بدھ مذہبوں کی ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ رشیا کے بارے میں دلچسپ حقائق آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ناظرین لازمی لائک کریں، فیڈ بیک کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔